Jesen je idealno vrijeme za sadnju ruža golog korijena, a na što tom prilikom treba obratiti pažnju, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je na što treba obratiti pažnju prilikom sadnje ruža golog korijena. Ja ću to objasniti na primjeru ove ruže koju sam ja donijela iz Bosne. To je ona moja Rambler ruža koju sam ja već pomenula na Facebooku. I ja sam prije 2 godine zabola jednu reznicu, ta reznica se ožilila i možda se pitate zašto sam je uopšte donijela kad ovdje imam ruža i ožilila sam i reznice od te ruže, ali vjerujte mi, sve ono što donesem iz Bosne je meni puno vrijednije. To su neke divne uspomene, to je nešto što kod mene ima jedan poseban značaj. Ovu ružu je muž izvadio. Naravno, skratio je ovaj nadzemni dio, skratio je korijen i ja ću ovu ružu sad posaditi. Naravno, ovdje je moglo biti još malo više korijena, međutim, to nije nikakav problem. On je skratio ovaj korijen zbog lakšeg pakovanja i lakšeg transporta, ali evo ovdje se vide ove male dlačice i mali korijenčići i ova ruža će se sigurno primiti. Tokom cijele godine imamo ponudu ruža. Najviše onih u saksijama, ali u jesen je i ponuda ovakvih ruža, koje otprilike ovako izgledaju kao ova ruža koju sam ja donijela iz Bosne. Ovdje su ruže prilično skupe, ali ove bez zemlje, golog korijena su puno jeftinije i ja preporučujem zaista da se one kupe jer neka velika razlika i ne postoji. Naravno, ako kupujete u supermarketima, onda je to druga stvar, ali ako kupujete kod uzgajivača, onda se možete zaista nadati i biti optimista da će ta ruža biti jako dobra i da neće biti nikakve razlike od one ruže koja je uzgojena u saksijama. Naravno, te u saksijama se mogu saditi u svako doba, a ove ruže mogu se saditi samo u jesen, to jest u periodu od oktobra do marta. I znači na što treba obratiti pažnju. Prvo što je jako bitno, to je da u zemlju u koju sadimo ove ruže ne treba stavljati treset. Ruže ne vole treset i znači taj korijen se ne bi razvijao kako treba. Znači sve ostalo, jednostavno zemlja u koju se može pomiješati recimo perlit, malo perlita ili evo u ovom slučaju ja ću pomiješati pijeska. Znači zemlja treba biti prozračna i u nju ne treba stavljati treset. To je jedno. Drugo je recimo da ružu ne sadimo ako je zemlja smrzla. Sačekati da temperatura bude nešto viša i onda posaditi ružu. Što se tiče ove ruže, ova ruža je znači uzgojena iz reznice. Ona nema kalem. Ali eto, ja ću naglasiti za sve one koji kupuju ruže golog korijena, koje imaju kalem, obavezno prekriti to mjesto kalema najmanje 5 cm. Znači, iz tog dijela gdje je kalem, ovdje to izgleda kao da je kalem, ali to nije kalem. Znači, iz ovih mladih reznica, to jest grana, u tom dijelu koji je u zemlji obrazovat će se korijen ako imamo sreće. I onda će ta ruža u proljeće jednostavno krenuti s rastom, bit će jaka. A da bi to korijenje se obrazovalo, treba biti zemlja prozračna, kao što sam i naglasila. Sljedeće pravilo, ono na što moramo obratiti pažnju, je da je rupa koju iskopamo u bašti, ja ću ovu ružu posaditi u saksiju, ali za sve one koji sade direktno u baštu, rupa mora biti najmanje toliko duboka koliko je dug korijen. Znači nije dobro napraviti malu rupicu pa nekako zamotati korijen, to nije dobro. Korijen treba imati mjesta jer dok se temperatura povisi iznad 5 stepeni, ovdje se počinju obrazovati novi mladi korijenčići koji onda trebaju prostora. I dok proljeće dođe, temperatura se povisi, onda ti korijenčići naglo počinju da se razvijaju i onda ruža raste i u toj istoj sezoni počinje i da cvjeta.
Ako kupujete recimo iz rasadnika, ozbiljnih rasadnika, oni vam obično napišu da li je recimo korijen trebao šišati. Ako vidite da korijen nije uopšte orezivan, onda ga možete skratiti malo dole, ali to veliki rasadnici obično rade i otprilike da je visina nadzemnog dijela proporcionalna dužini korijena. Znači, ja sam ovdje stavila već zemlje i da vidimo hoće li ovo sad biti dovoljno. Da, bit će dovoljno s obzirom da ću ja ovu ružu negdje možda krajem proljeća posaditi u zemlju. Tako da ona neće ovdje biti cijelo vrijeme, ali bez obzira na to cijela dubina korijena treba biti u zemlji. Ozbiljni uzgajivači, dobri uzgajivači, oni su korijenje već natopili i tako poslali korijen. Znači, vi ne trebate ništa raditi, na vama je samo da biljku posadite. Ako je vrijeme vani hladno, a recimo taj korijen nije potopljen, nemojte ga potapati jer se u tom slučaju može desiti kad biljku posadite, a zahladni, korijen je pun vode koji je upio ako ste ga natopili i onda će taj korijen smrznuti i teško da će se onda poslije toga oporaviti. Znači, dovoljno je da biljku posadite i zalijete. Nemojte je natapati puno, osim ako ste iskopali neku ružu iz vaše bašte i znate da ona nije natopljena, da je bila suša, da je recimo jesen bila suha. Onda je možete natopiti ili kad je posadite dobro zaliti. Inače je dovoljno, s obzirom kod mene bar kiše često ima, zemlja je prilično vlažna i onda se ruža ne treba više tako puno zalijevati, nego samo malo. I na kraju još nešto što je jako važno. Recimo, iskopali ste jednu ružu, možda je ruža prestara, možda vam se ne sviđa, možda je to mjesto ne odgovara i sad želite na to mjesto da posadite novu ružu. To nije dobra ideja. Ili, ako već to radite, onda iskopajte svu zemlju i na to mjesto stavite novu zemlju. Tamo gdje je posađena ruža, naravno u zemlji su mikroorganizmi koji su se navikli na tu ružu. I oni su imali jedan, kako bih rekla, prijateljski odnos. Međutim, ako vi sad tu ružu iskopate i u tu istu zemlju posadite novu ružu, taj period navikavanja tih mikroorganizama na novu ružu ne donosi uvijek dobre rezultate. Zato je ili ne sadite novu ružu na mjesto stare ruže ili ako to već radite, onda svu zemlju izvadite, premjestite stavite na neko drugo mjesto, a na to mjesto onda stavite novu zemlju i onda će se tu vremenom početi razvijati mikroorganizmi i taj suživot mikroorganizama i ruže će vremenom postajati sve bolji i bolji. Ja ću ovu ružu, ovu saksiju s ružom staviti u ovaj negrijani plastenik i ako je vani -10 kao što zna da bude, u plasteniku će biti puno toplije, a tu su i svijeće, tu su određeni načini zaštite i onda ću ja to, ako bude hladnije, primijeniti i ova ruža će na proljeće biti posađena u veliku baštu. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.